Wengine wanakuja sio kwa sababu wana shida, wanakuja tu ili wakujaribu, kwa sababu wanajua umepata. Wanakuja ili wachukue lako wakafunge kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu wanasema wanajidai. Kwa sababu Mungu akimbariki mtu lazima ale vizuri, lazima avae vizuri, lazima nyumba yake iwe na furaha, lazima apake mafuta mazuri, lazima apendeze. Lakini mambo hayo kuna watu wanawachukiza. Unao rafiki ambao ni wanafiki, rafiki ambao unawaeleza kwa wema kwamba Mungu ananisaidia, biashara ninauza, napata faida kwa kweli, mambo yamebadilika, nikiendelea namna hii nadhani mwaka ujao nitaanza kujenga. Wale watu wanavimba, wanaumia, maana wao hawana nyumba, maana wao hawana mtaji wa biashara. Wanasema jamani, wengine mna neema, usidhani unasema kwa uzuri. Wameumia moyo, wamevimba vifua, wanatamani wakurukie kama fila, wakugonge kichwa wanguke ufe. Lakini wao sio nyoka, hawezi kufanya hivyo. Badala yake wanakwenda kwa waganga na wachawi. Wanasema ndugu yetu yule, rafiki yetu yule, jirani yetu yule anajifanya amepata, anajifanya yuko juu, anatudharau sasa kwa sababu ana maisha mazuri. Kila siku anabadilisha nguo, anakula vizuri, anavaa vizuri. Wanasema dawa yake ni ndogo, tunaweza kumshusha. Lakini nisikilize, Biblia inasema ikiwa Mungu atakupandisha, hakuna awezaye kukushusha. Ikiwa Mungu atakubariki, hakuna awezaye kukulaani. Ikiwa Mungu atakulinda, hakuna awezaye kukuharibu wewe. Kama unanielewa sema amen. Haleluya, haleluya. Wale wanaokufuatilia ni kwa sababu walijua huna nguvu halisi ya kukusaidia, walijua tu utashuka. Ndio maana wengine wanakuja sasa wanasema, unajua biashara ya Msoma tulijua tu utashuka, unajua biashara unayofanya tunajua tu inaangusha wengi, kuna wakati utainuka baadaye utashuka. Wanasema tulijua tu hautaendelea, ila tulishinda kukwambia. Lakini sikiza nikwambie, hiyo sio Mungu, ni wao wamekufunga, ni wao wamekuloga, ni wao wamekuharibu. Lakini liko jina lipitalo majina yote. Wao walienda kwa mganga mwenye jina la kuloga, mwenye jina la kuharibu nyota, mwenye jina la kuharibu biashara. Walimwendea mganga mahiri aliye na uwezo wa kuloga, ana jina lake, wanaliamini jina lake. Kila mtu akiambiwa jina hilo akimkimbilia. Wameroga wengi, wametupia wengi majini, wamefunga wengi, wameua wengi kwa vipande. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, kwa nini tunao ujasiri wa kukwambia habari hizi? Ni kwa sababu sisi tumepewa jina lipitalo jina la mganga yule, jina la mchawi yule, jina la washirikina wale, jina la wafuga majini wale. Na hilo sio jina lingine, hilo sio jina la Joeli, ni jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Kama utaamini jioni ya leo, utaona uwezo ulio ndani ya jina la Yesu, utaona nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu, utaona upako ulio ndani ya jina la Yesu, utaona msaada ulio ndani ya jina la Yesu. Biblia inasema wote waliomkimbilia aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na hawa si wengine, ni wale walioamini jina la Yesu. Kama unampenda Yesu sema amen.